Khuai hangkoni tula shikor block te mongya kami block by khopjak amchayo tuiman thogya bia loklai tongkha tongkosong lukurok jengjalo klaijak khnawi MP Kriti Devi Debborma MP phanni rangbai kaini ningjaknai tuini tengkat pai tini tangshalo khuai hangkor phani habanogo kaisa pandani bisingtei iafari rikha tongkosong lukurokni bagai আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাননীয় সাংসদ আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় জল সরবরাহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। শুভ সূচনা হচ্ছে পানীয় মাননীয় সাংসদ শ্রীমতী কৃতি দেববর্মা মহোদয়া কৃতি দেবী দেববর্মা মহোদয়া চাবি বিতরণ গ্রহণ করছে মাননীয় সাংসদের হাত থেকে বিএসসি চেয়ারম্যান শ্রী সুনীল দেববর্মা মহোদয় সরি শুভ সূচনা করলেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মাননীয় সাংসদ আপনারা সবাই জানেন যে খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়া শুভ সূচনা করছেন মাননীয় সাংসদ শ্রীমতী কৃতি দেবী দেববর্মন মহোদয়া সবাইকে করতালি দিয়ে উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ করছি। এইভাবে এই শুভ সূচনা হলো তুলাশিকর ব্লকের জল পরিবহনকারী গাড়ি कि आज एमपी लैड फंड से 2 टैंकर्स आए हैं हमारे उस इलाका में जहाँ पे पानी की बहुत कमी थी एंड ये सब जब भी मुमकिन हुआ क्योंकि हमारी टीम जो खवाई की डीएम और उनके साथ जो हमारे पूरा जो टीम लगा हुआ है बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप लोग ने हमारा सपना पूरा किया और हमारे लोगों के लिए जहाँ पे मुश्किल से पानी जाती थे आप लोग ने ये हम लोग ने थोड़ा सा मदद कर पाए और आगे में और भी देखते हैं जो जो इलाका में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की कमी है वहाँ मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टैंक्स भी मैं करूँ और जो भी आता है स्कीम जिसमें सरकार की तरफ से हमारे लोगों को ये स्कीम्स पहुँच सकते हैं तो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो एंड माई टीम हियर that we have been able to provide water tanks for those areas where there has been scarcity of water, and I hope that in the next couple of 1 or 2 years we'll cover all the districts of Tripura which come under my constituency. Thank you so much. Thank you sir, thank you DM sir, and thank you to the public for always giving me the support. Thank you. Thank you.